बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। अरबी खत्ताती दीवानी तख्ती नंबर 1 मुफरदात की ज़िमन में आज हमारी चौथी वीडियो है जो दाल के बारे में है। और दाल के लिए हम वही असासी लकीर बना देते हैं। यही लकीर है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने दाल को लिखा है और रखा है। तरीका इसका ये है कि हम इसी लकीर पर तकरीबन 4 कत इस तरह लकीर लगा देते हैं, इस तरह नुक्ते लगा देते हैं, आप देख सकते हैं। और इनसे पहले हम इसके लिए एक लकीर खींचते हैं फुट के ज़रिए से, आप यहाँ पे देखें। और इसी के करीब हम इस तरह खत नुक्ते लगा देते हैं। आप देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता, तीसरा नुक्ता और चौथा नुक्ता। 4 नुक्ते लगाने के बाद हम फिर ये करते हैं और ये समझ लें कि ये इसके लिए हम ऊंचाई, यानी दाल इतनी ऊंची होगी, ये ऊंचाई हमने उसकी रखी है। और इसके ऊपर इस तरह फिर एक और लकीर लगा देते हैं और उस पर दाल का जो सिरा है इसको हम समेटने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए भी हम इस तरह 2 नुक्ते लगा देते हैं, आप यहाँ पे देखें। अब यहाँ तक आप समझे हैं तो बस इससे फिर आगे आसान है। इसके लिए भी हम इस तरह लकीर लगा देते हैं और उसमें हम दाल का सिरा मुकम्मल कर देते हैं और आगे आगे हम इंशाल्लाह बताते रहेंगे। ये जो नुक्ता है ऊपर से तकरीबन इससे थोड़ा सा आगे, यानी दूसरे नुक्ते का चौथाई हिस्सा इस तरह एक लकीर लगा देते हैं। और चलो पेंसिल के साथ मैं लगा देता हूँ ताकि आसान हो जाए। ये देखिए, फिर इसके ऊपर हम एक कत लगा देते हैं इसी में, और इधर भी एक कत और इधर भी एक कत। तो ये इसकी मोटाई होगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये पूरा कत नहीं बल्कि इसमें से थोड़ा सा हम कम करके, यानी पौना कत इसको लगा देंगे। और फिर हम इस दाल को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये देखें, सबसे पहले ये है, ये इलाका थोड़ा सा पतला है। और फिर यहाँ पर छोटी पे जब पहुँचेंगे तो फिर यहाँ से कलम का रुख, यहाँ कलम इस तरह, और फिर यहाँ पे पहुँचेंगे तो कलम का रुख इस तरफ कर देंगे। यह कलम हमवार रखेंगे और जब हमवार रखेंगे ऊपर पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा करके इसको हम मोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए मैं दायरा नुमा शक्ल बना देता हूँ, आप यहाँ पे देखें। और इसी दायरे पे हम क्या करेंगे, चक्कर लगा देंगे। आराम आराम से इंशाल्लाह समझेंगे तो आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक रंग इस्तेमाल किया है, काला रंग, और कलम को मैंने पतला इस्तेमाल किया है। और इसी दायरे पे मैं ऊपर इसकी तरफ मैं कलम इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये इसकी जो शक्ल बन जाएगी दोनों के मजमूए का, तो ये ऊपर से महरमनुमा शक्ल बन जाएगी। इसके लिए मैंने दूसरा रंग इस्तेमाल किया है और कलम का रुख यहाँ पे मैंने दूसरा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे भी शुरू से मोटा और यहाँ पतला, यहाँ शुरू से पतला और आखिर में मोटा। बहरहाल ऊपर मोटा और आखिर में किनारों में यहाँ पर पतला इस्तेमाल किया जाएगा। और उसको थोड़ा सा हम खोल देंगे यहाँ पे। और ये बता दें आपके सामने कि ये वैसे स्ट्रोक नंबर 1 है, ये मुकम्मल स्ट्रोक, लेकिन मैं इनको 2 स्ट्रोक में इस्तेमाल बना देता हूँ ताकि आसान हो जाए। यहाँ तक कलम का एक रुख, फिर यहाँ पर कलम का दूसरा रुख, और स्ट्रोक भी इसमें 2 स्ट्रोक मैंने तकसीम कर दिए। और ये पहला स्ट्रोक और ये दूसरा स्ट्रोक। फिर ये ऊपर वाला हिस्सा दाल का बन गया तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे और यहाँ तक पहुँचा देंगे। और ये जो हमें ये जो कोना नज़र आ रहा है यहाँ पे इसके करीब, इसी में से फिर हम यहाँ पर एक और लकीर निकाल देंगे जो यहाँ तक हम इसको पहुँचा देंगे। इसकी सीध में नहीं बल्कि इसमें से थोड़ा सा निकाल के आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये कोना है
اور اسی سے ایک لکیر گزار دیں گے اور پھر اسی لکیر کے سے واو کا را کا جو نچلا حصہ ہے یہ ہم اس کو مکمل کر دیں گے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک بات ملحوظ رہے کہ یہاں پہ کیا کریں گے، قلم کو ترچھا رکھیں گے اور تھوڑا سا سیدھ میں آ جائیں گے، معمولی سی گلائی ہوگی. یہ آپ آرام آرام سے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد یہ علاقہ تھوڑا سا موٹا کر دیں گے اور گولائی مزید پھیلا دیں گے. آپ دیکھیں یہ علاقہ مزید موٹا ہو گیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید پھیلا دیں گے اور قلم کا اوپر والا نوک استعمال کر دیں گے اور آہستہ آہستہ پھر نکال دیں گے. جو ہی قریب کے لکیر کر کے قریب پہنچیں گے تو پھر اس کو تھوڑا سا اور مزید موڑ دیں گے. اور یہ حصہ اس کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سٹروک نمبر 3 ہے اور پھر اس کے بعد یہ سٹروک نمبر 4 ہے اور پھر اس کے بعد یہ پیر نمبر سٹروک نمبر 5 ہے اور آخری جو سٹروک ہے وہ قلم کا نچلا نوک استعمال کر دیتے ہیں اور اس کے لیے میں نے رنگ بھی تبدیل کر دیا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کو مزید یہاں پہ لے کے جائیں گے تو یہ حصہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اور اندر سے گولائی مائل ہو جائے گا. یہاں سے نصف قد کے برابر یہ بن جائے گا. دیکھیے یہاں پر یہ پتلا ہے اور چھری نما شکل ہے. یہاں پر یہ چھری کے مانند ہے. بس یہ ہم نے اس کے تو یہ جو سٹروک ہے یہ چھٹا سٹروک ہے اور یہ قلم کے نچلے حصے سے ہم نے بنا دیا ہے. اس کے لیے ہم نے چھٹے سٹروک کا انتخاب کیا ہے. اب 7واں جو سٹروک ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اسی میں سے پھر قلم کو تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں. قلم کو اسی میں سے تھوڑا سا یہاں پہ اور یہاں پر نقطہ بنا دیتے ہیں اور نقطہ جب مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں اور قلم کو بالکل سیدھا کر دیتے ہیں اور پھر یہ والا حصہ استعمال کر دیتے ہیں. البتہ یہاں پر تھوڑا سا اس کو گول کر دیتے ہیں. اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ 7واں سٹروک بنا دیتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا سا معمولی سے گول کر دیتے ہیں. تو ہم نے وہ دال جو ہے وہ مکمل کر دی ہے. تفصیل کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی. تو یہ 7واں سٹروک ہے، یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سٹروک نمبر 7. اب یہاں پر اندرونی جو شکل بن جائے گی یہ بھی پتے کی طرح ہے. آپ اس میں یہ انداز لگا دیں کہ یہ جو بڑا پتا ہوتا ہے درخت کا پتا، دیکھیں تھوت کا جو پتا ہوتا ہے یا بڑ کا جو پتا ہوتا ہے وہی پتا میں نے بنا دیا ہے. اس طرح یہ جو ہے یہ بھی پتا نما شکل ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی پتا ہے. یہ چھری نما شکل ہے. شکل کا اس لیے بتا دیتا ہوں تاکہ شکل ملحوظ رہے تو پھر سمجھنے میں دشواری نہیں ہوتی اور آسانی ہوتی ہے. تو یہ قلم کے ساتھ ہم نے اس طرح اس کو بنانا ہے. اور اگر آپ بغیر اس کے بنانا چاہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ بغیر یعنی پریکٹس ضروری ہے اور اس کے لیے میں نے جو خود پریکٹس کی ہے تقریباً 2 دن میں نے پریکٹس کی ہے، مسلسل پریکٹس کی ہے. تو سب سے پہلے یہ بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا قلم ترچھا رکھ دیتے ہیں اور پھر قلم کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں. اس طرح یہ تھوڑا سا آگے کر دیتے ہیں اور یہ تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں. نیچے لے کے موڑ دیتے ہیں، موٹا کر دیتے ہیں، قلم کو مکمل استعمال کر دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر یہ والا نوک استعمال کر دیتے ہیں اور نیچے لے کے اس طرح اس کو موڑ دیتے ہیں اور پھر اس کو نچلے نوک سے مکمل کر دیتے ہیں. تو یہ حصہ چھری نما ہو جائے گا. تو یہ ہم نے دال جو ہے مکمل کر دی ہے اور یہ حصہ تھوڑا سا نوکیلا بن جائے گا. اور پھر آخر میں یہاں سے اس کو دوبارہ مکمل کر دیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں
ये भी गोल कर देंगे ताकि ये पत्ते की शक्ल बन जाए इसमें। ये देखें आप आराम से, यहाँ पर भी वही दायरानुमा शक्ल है और यहाँ पे मेहराबनुमा शक्ल है, ये गोल शक्ल है, ये सारी चीज़ इसमें मलहूस है। अलबत्ता एक बात यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो पत्ता नुमा शक्ल ये हमने मुकम्मल की है, ये बिल्कुल इसके करीब लाया है हमने। कट पेन के साथ इससे भी आसान है। अब यहाँ पर भी आप नुक्ते लगा दें, जो भी लगा दें, बस इसी पे हमने कलम को ऊपर उठाना है और मेहराबनुमा शक्ल बनाना है, कलम का रुख चेंज करना है और फिर ये इस तरह लेके आना है और फिर ये मुकम्मल करना है। मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बनाना है। आप देखें, सबसे पहले ये बना दे मेहराबनुमा शक्ल और कलम का रुख चेंज करते हैं और ये थोड़ा सा इधर लेके ये करना है, कलम का नोक इस्तेमाल करना है और फिर यहाँ से ये वाला करना है, कलम का नोक यहाँ पर भी इस्तेमाल करना है। बाल पेन के साथ इसी तरीके पे बनाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये, फिर ये और ये और ये वाला। दोबारा देखें, ये देखिए और थोड़ा सा नीचे लेके और ये वाला इस तरह बनाए थे। दाल हमने मुकम्मल कर दी है। आप इस वीडियो को साहब की नीयत से आगे शेयर कीजिए और वीडियो का आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।